Salut la jeunesse, ame malien de bela jalefo. Sija telimani fla, ko la ya ko kibare o be cogo di ko ananga gouvernement tara demenge jafra be. Problème foi dala ame bo ama haglina di franchement oro de jarane ko so be ba do jafra be ka mena de kono doni a wole dara kuma fora me ne be boko de fonga kuma kono wati be ngo sadike ni fangati nyina mashi ko ni fangate ina dugu ko ate nyina jamana ko me mali ala e mali ke dugulo mi frele no sadi ni ko ki ba bela jele ta sur place la franchement amano mais jamana dem bela jele ki agli sigi jafra be do dugu wore do kono dugu do yoro do anga do nga fo ni fanga ka objectif de malien de bela jele ka lafia ni ta ko do mo shila. Mais ame kele de konola la kele konola la dabole no nyogon toro kama kele konola la dabole no nyogon tonyon kama nyogon bulu fenchen donc toujours i deguna chogo ni ga nyemogo yi kerefe i deguna chogo ni jigila mogo yi kerefe i deguna chogo ni balema yi kerefe franchement degumbe kuin fait soulagement dans les dos donc a nyini gouvernement fait jafra be taminke c'est-à-dire que edi nyini na kana se edi na doma wallahi billahi bela jelembe kun fait donc ka fin do blue kuna pas forcément fo yoro ministre rekata sur le terrain pas forcément yoro fo président rekata sur le terrain mais ni président ka chide nyira ni ministre ka chide nyira a bela jelembe jamana de soulager de donc franchement ni koy ni jarane ne re jafra be ka we dona beni ala che jide boranyela tu sais que kele mainde ala ka kele ban ala ka kele ba nga dugukolo ka ala ka nga surasu fanga se ala ka nyeta ka duma ala ka na kosegin duma sadi kele ni ta donde ibe kuma quoi mais ni be kele do kele de la ka kinyana ou bien ye kele ka tieni ke no ta dien kono ka lage franchement iba ye ka fo kele fin mi hereti sura kono la jamais donc a nyini on a autorité ou fait ku chesri malien den kelengena bela jele kungola amba do o yuka objectif ye mais ni on munu e jamana de we na on retour ka ansiki ka nié ko président et gouvernement et déplacement ke kana balodi ni duguma gouvernement et déplacement ke kana jidi ni duguma gouvernement et déplacement ke kana froidi ni duguma beni ala che fait mandat nya ka temaka donc amanga autorité faut encore une bonne fois ka yirula franchement en bolu de fait wa en dalemba la ou be en fait bonya kono karama kono malende ambe kan teke di nyoko ma anga tuguni fanga ko anga here de bala u tenyina anko wa ne ba do wakili bana ala ka barka do malila OK deuxième sujet ko saga frère do de boraga fo na ko saga go be chugodi ko saga dagla le no ko ni tara ko saga gele wa bidru wa binani wa bisaba mais mon frère ninte saga du celiba e mali bolo nyina quoi voilà nta do ni be na kuma ina meni hagili de ube ni ba la ni chogodi mais ne ko ni bolo la meni hagili ga famu ya ni hagili ante saka dun seliba la quoi mali be problème de kono en faso be difficulté de kono saka ferela ube ka problème soro ka sira o ka kana se saka ferero la wa an munu ere saka sana we problème ba en poche kono ne ere kelengelen jera la yako ne jera ko parce que franchement ibiga dugu tugo ya de ta donina ka jate mine ka wakati la guerre ni o kedro ibe lafia mais ni etari ninda ka ko fonga saka sa fonga keta ibe degundo ta ka nyeshi yere ma degu mi franchement ite ina fo ikununa ma dutigi shi kana genola kabla tigi shi kana genola aw munu tume saka tan faga na saka saba soro aw debrouiller nae munu tume saka fla faga na ye tongono badama do soro aw debrouiller nae on est dans les difficultés et puis à difficulté ça veut dire que kono dimite nyedimi de du malien dem bela jele am be torole do bi war ko la war te ka soro nafulo ko la nafulo te ka soro bon tieni mi be ka do ali bagantigi ku obligatoirement no lu nana ni bagan ça veut dire que degu mi seru ma fuka prix da o ka baganka en fait te digo lu la au niveau là donc maintenant be mi ni dro mo shiki ni renforcer mo shiki na ire kraba mo shiki na ta do jurujugu do dafe ko fo igata saka saka na na iga demala. Tiens, mon frère, bamanan bo kuma de fo ko ni sa bora ga bere min tu bolo ki ba bogono de haglima kuma de do ko dona ba do franchement kuma imbe yoroni jume no fe quoi wakati na gele kama ibe je saka ko kanata ire do delila kanata ire do tonchena kanata ire do korela iye mie fika demaya ka soko eodi ni e akaraba nyina ki poada balanzi la delilu ni e purtiliu ni trompelu la ko figa doni saga sanwore be ke chugo di to do ala ka sanwore suma ka dama ala ka mali nya ka mali barka ka fanga do anga surasula mais ne be min don anga hagli la tige anga blankuna kele kono la de kele kono la o tise ka ke na fante kele kono donc kele kono lo de ni bela jele ama nyina anga fama ou fait franchement ou agli to dugudew la kana liga boni saga ko e nebulu ugu agli to mo munu ni bloki si sigilembu dala
c'est-à-dire que olu ka lafiya ka bon ne bolo ka tɛmɛ sagako kan bini dɔgɔnɔden minnu bina u ko hakili to o dɔgɔnɔdugu olu la o da ka di Mali la ka tɛmɛ sagako kan ne bolo c'est-à-dire que sagako n t'a bila fɛrɛ minɛ kɔnɔ mais ne bolo an kana an yɛrɛ tɔɔrɔ ka se fo niveau la don bɛɛ n'a ko de don don dɔw tɛmɛna dɔ ye saga 5 ɲi mais ɲina hali saga 1 sɔrɔli se t'o ye don dɔw tɛmɛna dɔ bɛ se ka saga 1000 ɲi mais saga 10 se t'o ye ɲina donc tiɲɛni bonyana ala an ka opérateur économique tiɲɛniw donn'u kun an ka nafolotigiw tiɲɛniw donn'u kun minnu bɛ fantanw dɛmɛ nin ko ninnu na tiɲɛniw bonyana donc an ka hakili latigɛ an minnu ye fantanw ye an ka bila an kunkolo la k'a fɔ diɲɛ wagati dan tɛ nin ye an ka seli an ka dugawu kɛ ala k'an faso bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ an ka seli an ka dugawu kɛ ala k'an faso ka ɲɛtaga di an ma don dɔ bɛ nalen a bɛ nɔgɔya i bɛ saga sɔrɔ saga caman don dɔ bɛ nalen i bɛ balo sɔrɔ balo caman mais tant que i bɛ kɛlɛ kɔnɔla la n'i ko k'i b'a forcer i bɛ taa tɔgɔ dɔ de da i yɛrɛ kun mais mɔgɔninfin tɛ se ka den wolo ka tila ka samaya ma n'a y'i denw sigi furumusow sigi a yira ɲina man ɲi et pourtant man ɲi ne yɛrɛ kelen min filɛ nin ye ne bɛna n contacter tɔnkɔnɔ de kan sogo ka ca bon a filɛ nin ye bon n'a i ma kuma faamu i bɛ yafa ma mais wallahi n b'a dun parce que franchement n b'a dɔn n faso bɛ cogo min na n denw b'a dun parce que u b'a dɔn u fa kunun kunna sini a y'a kɛ mais bi n'a ɲɛ tɛ sɔrɔ min ɲɛ bɛ sɔrɔ an k'an contacter o kan donc ala ka barika don Mali la an kana taa an yɛrɛ forcer an kana an yɛrɛ wajibiya ka jeunesse bɛɛ lajɛlen fo nin ye waati gɛlɛman de wagati gɛlɛman min Mali ma deli k'a ɲɔgɔnna ye a ɲɛ la mais o fɔli tɛ ne tɔɔrɔ wagati ka gɛlɛn mais problème ye min ye anw sirilen don jamakulu min na anw sɔnnen don jama min ye anw jigiw n'o ye sɔrɔsiw ni ala ye franchement u bɛ baara kan baara bɛ ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ y'o de fɔ k'a ka ban une bonne fois o de ka fusa ni o don an bɛ t'u kɔ an bɛ t'u kɔ an ka t'u kɔ ala ka Mali suma ala k'an bɔ nin kɔnɔ pepewu merci vraiment à vous ni video surumani de tun don k'a fɔ franchement min yɛrɛ ye fɛn ci ma a ko ale ma jigiya yɛrɛ sɔrɔ a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na donc mon frère ni ala sɔnna i hakili latigɛ ala de ye masa ye a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ saga d'i ma o bɛ se ka kɛ i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ fɛnɛ i tɛ saga sɔrɔ yɛrɛ mais n'i m'a sɔrɔ i bila lɛzi la wala kana foyi forcer ko bɛɛ ala ka latigɛ de ye n'i y'a forcer k'a forcer kuma dɔw la a forcer kojugu yɛrɛ tɛna sɔrɔ i seli yɛrɛ tɛmɛnen i bɛ t'i sigi k'i miiri o effort dɔw la i b'a ye ko c'était inutile parce que don kelen de don Mali furadama ye saga faga jamana de ye mais ni saga t'i sɔrɔ baasi tɛ an bɛ sɛw gɛrɛ an bɛ tɔngɔnɔw gɛrɛ ni min se kɛra min ye n'o si t'i bolo k'i bɛ taa sogo kilo san taa san kana i yɛrɛ la maloya n'o ye kana i yɛrɛ la degun n'o ye burankama minnu bɛ taa burankɛ yɛrɛ b'a dɔn ɲinan bɛ cogo min na o ɲinan bɛ dara la o ni burankɛ yɛrɛ m'u cogo dɔn an bɛ taa kama minɛ olu fɛ yen ala k'a ja ala ka jeunes kisi c'est à dire ala k'an bɛɛ kisi k'an tanga merci